Okay? I'll be discussing to you first ang shareholders equity or ang equity component as defined sa standard or sa book. When you say equity, that is a residual interest, that is asset after deducting all its liabilities, diba? So, sa share capital or ang capital under corporation, so pwede na siya preference share, pwede na siya ordinary share. Okay? When you say preference share, preferred siya. So, if na ay distribution of dividends, unahon siya. Ang nakalahi lang kay wala siya voting rights. No? Hindi siya ka-vote. Ang si ordinary shares kay dili siya preferred. So, if usay bilin, mura to iya ha. Kung alaga po siya share. And then, na siya voting rights. Maka-vote siya. So, either of the two, as to accounting dire, kay same na siya. No? Measurement sa iya, whether it's a preference share and ordinary share. Nagkalahi lang na sila as to distribution of dividends and then as to voting rights. No? So, first kay, how to measure share capital or issued of share capital. So, usually, pwede siya ma-issued in consideration for cash, pwede po non-cash, pwede po services. For example, kuan kag abogado, no? Instead of cash, ang imong ihatag kay ma-issue kag share. So, meaning to say, after performing, katong siyang lawyer, no? After performing, nana siya capital sa imuha or interest sa imong negosyo. Na. So, pag ang share kay issued for consideration received kay cash, so face amount, kung i-issue siya 1 million, di 1 million. For example, 10,000, example atong mag-standard tag 10,000 shares. No, yang par value kay 10. Okay? That's the value given. No? 10 per share. For example, kay 10,000 for 10,000 shares par value 10 for 1.5 or for 250,000. Pila man na? 10,000 times 10. Okay? So, pag debit mo cash, receive mo cash, 250k, no? Imong share capital, let's say for example, kay ordinary share, or share capital OS, that's, now always remember na you will value the preference share and ordinary share if na par value, always at par value. So, 10,000 at 10, that's 100. So, in excess ana kay equity component siya gihapon, pero dili na siya sa OS. Tingnan naman, OS kay mo na gi-authorize na nimo. So, dapat masundan ka, if na par value, diharagod ka taman pag-credit nimo. Pero, dili siya pasabot nga excess sa receive nimo, dili naman siya i-recognize. So, imo na siyang i-recognize as share premium, okay, ordinary. Katong excess niya 150k. Same gihapon if non-cash ang receive. For example, naka-receive ka og equipment, fair value niya kay 300. So, debit ka equipment 300 and then OS 100 and then the excess kay 200 for share premium. Wala niya pasabot. Same also with the services. So, what if wala ang fair value sa consideration received or face amount sa fair value sa non-cash services? Kung saan pwedeng gamiton? Fair value of the share issued. For example, ang iyang fair value kay 12 per share. Non-cash. Saan man nimo? Saan man? Pag non-cash. Kay ang cash yun na, na siya face amount. Sige. So, pag walay fair value, si non-cash ra og si services. Pag walay fair value si services o non-cash, saan man nimo? Use the fair value of the share issued. For example, equipment.
Wala fair value ng equipment. Fair value of the share issued. Kailangan fair value sa share. For example, 12. Debit ka equipment. 120. Dayon, credit card OS. Again, 100K. Dayon, share premium OS 10. Ay, 20. I mean. Muna siya, pasabot niya. 20K. Again, always remember, ang OS kay always at par. Pag wala jud, wala ning fair value sa consideration received, wala po ning fair value sa shares sa imong issued, diri ka sa par value. Pag mabot na ka diri, there's no share premium. Kaya nga naman, ang imong consideration received is valued at par value, so wala na excess. Example, wala na ni, pila may par value sa wala ning fair value, wala po ning fair value sa share issued, so saan man nimo par value. So equipment ka, ilang par value sa share na imong issued, 100K. Ngayon, OS 100K. That's it. Ano siya? Una siya pasabot niya sa measurement sa share capital. That is applicable to both preference and ordinary. Next, share issue cost or ang cost sa pag-issue nimo sa shares. First, deduction siya from share premium arising from the related issuance. If sufficient, if the premium from related issuance is insufficient, for example, ni-issue ka o kani for 300, for example, cash for 250K, dayon ordinary share nimo kay 100K. So naa kay share premium from the issuance nga 150K. Okay. Let's say for example, naa kay para aning unang nga example. For example lang, siyang share issuance cost kay 50K. Is the share premium from the issuance sufficient? Yes. Pag sufficient siya, diretso na. Share premium 50K, ngayon cash 50K. Sufficient man. What if insufficient? For example, ang issuance cost kay mas dako pa ani. Example lang ha. Example. For example kay ang issuance cost niya kay 160. So dili siya na ay 10 na sobra. Dili enough ang 150K. If the share premium from the related issuance is insufficient, the balance is charged against muna first priority. Share premium from the previous issuance. For example, naka-issue ka before ani. Naka-issue ka na ay share premium kang balance nga let's say for example 10. Dito una nimo ihapak. Diba? Muna dito yung money charge. If ever dili jud dapat enough, then the excess will be charged to RE. So for example, ang issuance cost kay 160. So charge ka dire share premium 150K, and then share premium from original issuance or the previous nga 10K, pero actually pareha ra na siya, di ba? I-specify ra sa standard kung asa siya gikuha. Kaya di man enough ni, so dito ka mahilabot ka to sa previous 10K. If dayon credit ka cash 160K. So di na ka matog RE kay enough raman ang duha. Di ba? Kuha ra. So 150 charge dire, na pa may sobra nga 10, charge naman dire sa 10K. So let's say for example, sobra jud kaayo. Dili siya enough. For example, kay ang issuance cost kay 170. So 150 daan dire, 10K dire, and then na pa sobra nga 10K. So muna na yang gingon, if dili enough, then you will charge it against RE. So for example, 170K. So debit ka share premium kani 150K, share premium from the original issuance na 10K,
And then, napang may balance na 10. So, dila na ka mo debit og RE. 10. Okay. So, credit ka cash, 170K. Okay. So, that's the accounting treatment for share issuance cost. No? Mo siyang ni-announce. Okay. Next, subscribe share capital. Okay, kanang subscribe share capital pasabot na not yet fully paid, not fully paid, therefore not yet issued. Ma'am, kanus man ka mo issue og share certificates. Mo issue lang ka ana og share certificates og 100% fully paid. What if 90% ma'am dili? What if 80% ma'am dili? Issue lang kag share certificate sa imuhang issuehan if na fully paid na niya. Okay? So, what is the accounting treatment man, ma'am? What if, ma'am, usa day pag-entry kung naay mo subscribe nimo? Debit ka ana, for example, na ni subscribe og 1 million. Debit ka na subscription receivable, 1M. And then, subscribe share capital, always na siya at par. For example, at par niya kay 500. No? And then, the share premium nga 500. That's it. Dayon, ang saan man na pagbayad, ma'am? If mabayad na siya. So, cash. Dayon, credit card, share, subscriptions, receivable nga 1M. What if ang iyang nabayaran is only 90%? So, naay remaining subscription receivable. Diba? Naay remaining unpaid na 100. Receivable, 100. Question. Gamay na lang may kulang, ma'am. Can we issue, can the entity issue share certificates to the subscribe? The answer is no. Okay? Mo issue ra kag share certificates if 100% ang payment. Okay? Second, but already outstanding since the shares are entitled to full dividends under our law. Okay? Entitled siya pero dili gyapon siya ka kahatag og certificates. Presented in equity net of subscription receivable pag not currently collectible. And if the subscription receivable is currently collectible, present is at current asset. So, muna siya pasabot ani nga statement. So, kanida ko ng subscribe share capital. Muna siyang 8% sa equity. Okay, that's 500. So, mararga po kag ni-issue at par, 500. But if naay unpaid na receivable, kato akong ingon ganina, wala na bayaran pa ang 100. Usaon na siya pag-percent. Ang giingon dire, ang giingon sa standard, if dili nimo siya ma-collect within 1 year or currently collectible, if ma-collect siya 2 years pa, asay pa percent? Net of any subscription receivable. Meaning to say, that's 500,000 nimo i-present ni subscribe share capital. Net of, so subscription receivable kay deduction na siya. So, ang manet ma-presented to nimo sa equity section is 400. If the subscription receivable kay dili siya ma-collect within 1 year. So, what if ma-collect siya within 1 year? Di wala i-deduction, di ba? Ang 100,000 i-present siya sa current asset. And then, ang ma-present mo sa equity kay ang 500. Okay? Nagets? Share rights or right issue. Patong share rights or right to issue. Memo entry only when issued to shareholders affects equity when the shareholders exercise their rights. Patong gitagaan mo siya rights, no? So, if wala pa actual issuance, then wala pa siya. Then, share split. Split up or split down. Pasabot sa split up, increase ang shares and decrease par value. Kaya ang pag-compute ana class kay ana siya, for example, ang na-issued outstanding kay 100,000 shares at 10. So iyang value ana kay 1 million. Pag mo split up gani siya, mo-increase daw kuno ni. So for example, nahimo siya due to split up kanahimo siya 200.
So, kaning amount as is. So, pasabot sa iyang decrease na par stated value, as is maning amount, kaning 200,000, ni split up, kaning increase ang share because of the split up. So, ang par value nimo is no longer 10. That's 2 million divided 200,000, that's 5. So, muna siya pasabot og split up. Pag split down, ang decrease in shares and increase in par. For example, 100,000. 10 ang par value. 1 million ang yang amount, diba? So, ni-split down. So, kani siya, nahimog 50K. As is ang 2 million, ang 1 million. So, kani siya, instead na 10, pila naman? That's 20. Ni-decrease ang shares, pero ni-increase ang par value. Dire, ni-increase ang shares, pero ang yung par value ni-decrease. Ma'am, question. Unsa man usually ang timailhan na kana siya kay split up or split down? Nakita mo ng 2, 4, 1. Ang duha para sa usa. 2, 4, 1. Or kanang 1, 2, 2. Unsa man na siya? Is it split up or split down? Or kanang 1, 4, 2, or 2 to 1. Asa man ang split up or split down, anak. For example, 1, may mo siya 1 to 2. Ang usa, mahimo na siya og duha. For example, na kay 10K, mahimo na siya times 2, mahimo na siya 20K. Mana siya split up. Or 2 para sa usa. If na kay usa ka share, na kay duha. Split up na siya. Kung kani, split up. You say 2 to 1. Ang duha, mahimog usa. So, di ka duha, mahimog siya usa. If na kay 10,000, mahimog na lang siya o 5K ka-shares. Or 1 for 2. So, kani siya mo'y split down. So, depende na siya. Yung analyze mo ng 4, 2, 3 to 1, 3, mahimog 1, 3 to 1, yan na. So, ang ma-affect ang split, share split kay ang outstanding. So, for example, kay before ning share split kag December 10, nakay na-issued sa January 1 nga 10K, nakay na-issued sa February nga 5K, dayon nakay treasury shares nga 10K. Ang ma-appeal sa ang split up kani sila or sa split ang any issued shares prior to share split apektado. So pag split up mahimog 2, so kaning 10K mahimo na siya 20K. Kaning 8, kaning usa mahimo na pa siya times 2. Kaning treasury share mahimo pa siya 20K. So pa retro, no, retrospective kung usay na issue once prior to the share split, apektado na siya, no? Tanan, issuance and treasury. Ito na example lang. For example, before sa share split, kay na 10K nga issuance, na additional nga 20K nga issuance, na treasury shares nga 10K. So, pag na-split up nga 1 to 2, ang 1 mahimog 2, so kani siya times 2, times 2, times 2. So, before share split, ang total outstanding shares nimo kay 10, 20 plus 10. So, that's 20K. After sa share split, pila na yung mga outstanding. Yung mga lang 20K, 40K, 20K. Same yapon. Same ra gyapon siya, pero magamay lang ang cost and yung par value. 20. Diba? Ano na siya? Pa-retro.
Okay? Next, treasury shares. What is treasury shares? Ang treasury shares class kay na-issue na siya nimo and then imo lang gi-acquire balik. Na imo lang butang sa imuhang kahon. Muna gitawag siya treasury. Issued shares reacquired but not canceled. Wala siya i-cancel. Can reacquire treasury shares up to the extent of RE, balance, and deduction from equity. Money siya. Ang treasury shares man good, it is a deduction from the equity. So, if ever ang treasury shares kay wala nimo na reissue og balik. For example, kay ni-acquire kag 10,000 treasury shares at cost, kung ibalit nimo nag 20, so 200,000 na iyang cost. So, kani siyang 200,000, pag present nimo sa shareholders equity na, deduction na siya sa total shareholders equity. Pasabot aning to the extent of RE, kay ningon ang standard, ato na siyang discuss later on, RE could be appropriated or unappropriated. Ningon ang standard nga, bisan pag wala giingon sa problem, if naa kay treasury shares, ang balance ana should be appropriated. So if nakay RE nga 100 or 200, unsa man nimo or 100, unsa man nimo pag-appropriate ang 100 nga imo treasury shares kay 200. So ang pasabot ani up to the extent of RE balance. Kay again, any balance sa treasury shares, it is mandated nga mo appropriate ka na. So for example, excess kay mong RE, na kay balance nga treasury shares na 200. Unsa man na pag-appropriate ma'am, ana na siya. RE, debit ko RE, itong wala na appropriate, unappropriated, dayon naman na siya i-appropriate. RE, appropriated. Mura na siya gi-transfer nimo, 200k. Pero, kanang RE, kaning duha, no, kung ano na siya, wala na reduce imong RE ana, imo na siyang reclassify. No, para lang ma-restrict na siya. So, for example, kay imong RE kay 100 ra. So, saan mo pag-appropriate ng 200? So, dili, di ba? Pwede. Muna ningon ang standard, an entity can reacquire treasury shares up to the extent of RE balance. Kay, if ever dili enough, saan man niya pag-appropriate at the end. That's it. So, again, treasury shares kay always na siya at cost. Cash payment, kung sa imuhang gibayad, na siya cost. For example, kana pagpalit mo ba? For example, kay ang 10,000 na shares, ang iyang par value na is 10. Na-issue na siya nimo at 100,000. Gi-reacquire nimo at 20. Ang cost niya kay kanina, dili kani. So, pag acquire nimo ana at cost, mo debit ka nag TS, treasury shares, 200,000. Then, credit ka cash. So, ang iyang cost ana kay 200,000 na. Kani. So, pag imo siya i-reissue balik, no, if imo siya i-reissue balik, ang imong basihan if naabay excess or wala, kay kaning 20, dili kaning 10. For example, reissuance of treasury shares at gain. So, dili ko na siya gain. Mura siya nara excess. Kaya dili man i-consider nimo as gain on reissuance. No? Kaya ang gain ana should be credited to share premium from treasury shares. For example lang, kaning 10,000, di ba, at par value 10, i-acquire nimo at 20. Na-reissue siya tanan, ang 10k, at 30. Oh, ipalit nimo siya at 20, pero na-reissue nimo siya at 30. Gina siya kag 10 per share. Unsa o may pag-entry ana? So, debit ka cash. Kaya to? 300. Okay, recognize the treasury shares, TS, 200. Na yun, na may excess, gain, again, credited to share premium, TS. So, credit ka, share premium, treasury shares, nga 100. So, pag dili, tanan ang nabaligya, same na gyapon. 20 ra gyapon ang mong basihan. Dayon ang excess ana kay mura gyapon. So, for example, kay 5,000 ra ang nabaligya. So, dili, 300 ni. No?
That's 150. Ang kaning treasury shares, cost na po sa 5,000 ka shares na nabaligya. Then, next kay reissuance of treasury shares at loss. For example, kay lugi ka, diba, at 20 man to. What if nabaligya ni mo siya 15 na lang per share? So, nakadawat ka cash. Nadawat ka cash. No? 10,000 times 15. That's 150. Pero ang cost sa yung treasury share, di ba, kay 200. So, alakansi ka. So, pag naay loss kay, una, na kay i-debit ni mo sa share premium from treasury. Okay? Pag naay balance ang share premium treasury prior to the reissuance, naay balance siya nga 20, dito ni mo siya ihapak. But if dili good siya enough, usa ka mo hapak sa or charge sa RE. So, pila man imong loss ani nga transaction, di ba, 30K. So, first nimo i-offset siya sa share premium treasury nga 20. Di ba, 20K. Nya, na pa may 30. So, asa mo lang siya i-charge. So, debit na ka RE 30K. Ako ha. Pero if enough ra ang share premium treasury, nandito ra. Di ba? Then, retirement of treasury shares. At again, okay, gain to share premium from treasury shares. So, retirement of treasury shares at loss. Share premium from original issuance. Share premium from treasury shares. And debit to RA. So, ba, nag-retire siya, baka nang i-cancel na. Yan na. If gain siya, then share premium treasury. Pag loss, dirira good sa loss ang nakadiferensya. Katong ganina, reissuance to ha. So, sa reissuance, ang himo nang hilabtan, share premium treasury, debit nimo na dira. If di pa enough, debit ka RE. Pero pag retire nimo, lahi. Unahon nimo kaon nimo tong original issuance nga naman as if wala siya na issue. And then, debit pud ka sa share premium treasury if di bago siya enough. And then, usa na ka mo debit sa RE if na pa siya excess sa loss. That's it.